salamat sa inyong presensya para sa inyong mga anak. Ang inyong presensya ron sa kapagpadayan, sa inyong pagsuporta sa inyong mga anak sa usan sa mga importanteng yugto sa ilang kinabuhi. Sayong tantanan, nga responsibilidad sa ginikanan, ang paghatag umayo o maon. No? Labi na sa ilang kinabuhi sa kalibutan. So, ang pagpakaon, pagpa-eskwela, pag-provide nila, sa kigilang ikinahanglan, sayong tantanan, nga inyo na ang kahihimo. Pero karon lahi kundi nga pagsuporta. Kaya ang inyong ipagsuporta karon dili sa kalibutanon nga mga butang nga ihimo karon, kundi sa espirituhanon nga pagtubo sa mga bata. Mao nang salamat sa inyong pagsuporta sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Kay apil ni sa usa sa pinakadakong responsibilidad sa ginikanan nga gihatag sa Ginoo para nato. Karon sa inyong mga anghel, mga nanay at tatay, wa lang malipay ang inyong mga anak. Di lang sila ang nalipay. Labaw sa tanan ang Ginoo mismo nalipay sa inyong gihimo. Kaya kung siya may gihimon sa Ginoo, ikalipay sa Dios kung ang mga bata mahiluon kami. So, mao na din na ang inyong mga anak may nalipay karon, kundi labaw sa tanan ang Ginoo mismo. Kunya samtang nga naa mo dinhi nga misuporta sa inyong mga anak, padayon na gyud ang paggiya sa inyong mga bata. Ha, labi na iyong panahuna nga grabe ang tentasyon sa mga bata sa mga kalibutanon nga mga butang. Kung ikumparar nato ang mga bata sa unang panahon o karon, kapag diferensya, di ba? Sayong tanganan. No? Sa una ang mga bata kung bandungon, dali ra mo tuo. Pero karon ang mga bata kung bandungon, sa may kanawa. Murag kita na lang mong hilong. Ha? Kaysa sila ay mong hilong. Ha? Pero dili ka madiscourage. Ha? Dili ka surrender. Ha? Dili ka maingon nga, pasang di na nakakariyan ko, di na dyan madaan. Dili ka dapat bumunong sa paghiya. Apil na sa atong paghiya nila, nga usahay hagin tunta sa kinabuhi nga naa nila karon. Nga buot pasabot, dili yun nato biyaan ang mga anak, labi na sa mga lisod nga yugto sa ilang kinabuhi. Labi na diha sa paghulma sa ilang kaumaon, dili lang sa kalibutanon nga kaumaon, kundi sa espirituhanon nga kinabuhi. So, unang padayunan yun sa kasakit o sa kalipay. Kaya ang kalampusan sa mga bata, dako yung papel ang mga ginikanan. Munang salamat ninyo. Unya, gawa